Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahul bari'u kalladhi bika ya mushaffa khussana wa habana. Ma'alika lathar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana. Wattabi'ina lahum bisidkin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنِ اخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولله در الإمام أحمد بن محمد الرملي حيث يقول في بعض قصيدته لأن تعذيب الصبي في صغره زيادة لحده في كبره ينال في ذاك حظوظ الوافرة وراحة الدنيا وخير الآخرة. أما بعد. Al-mukarramun setajah para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid dakastajana sesangat patan kaula amulji akin wa nakhussu bidzikri fadilatal mukarram Ki Haji Zainal Abidin Muntaha sesangat patan kaula amulji akin fadilatal mukarram Ki Haji Usuluddin Abdul Mannan sesangat patan kaula amulji akin fadilatal mukarram Ki Haji Mu'tamar Syuhri sesangat patan kaula amulji akin fadilatal mukarram Ki Haji Abdul Latif Abdul Adim sesangat patan kaula amulji akin fadilatal mukarram Ki Haji Nasiruddin sesangat patan kaula amulji akin serta setajah para alim, para ulama, para masyayikh, tokoh pemuka masyarakat selo bisa abdina nyebut situng persitungah ajunan setajah asma-asma muljah ajunan setajah maqam-maqam muljah dakas setajana sesangat patan kaula mulji akin. Tak lupa juga Bapak Kepala TIS setempat beserta aparatur pemerintah dakas setajana sesangat patan kaula mulji akin. Sahibul hajah Bapak Haji Abdul Bakri sesangat patan kaula mulji akin setajah para hadirin, para hadirat, para mustami'in, para mustami'at dakas setajana sesangat patan kaula mulji akin. Puji dan syukur keajunan Allah Subhanahu wa taala seesarangaki kelaban salawat dan salam malar mentar tetap tercurahkan keharbaan besar baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta stage ahli talemah, para sahabat at-tabi'in wa tabi'it tabi'in bancukan pengikut ila yaumiddin. Amin Allahumma amin. Para rabbu sesangat patan kaula amulji akin amolai abdina sarang ajunan stage papangkian malam semangkin kalaban nyoon ka Allah, kalaban mentah keajunan Allah Ta'ala, kalaban ngemis keajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala malar mentar stage bernana amal ibadah saya laksanaki sarang kulaban ajunan stage malam semangkin baik arapa akin as-sadaqah wa it'amut ta'am wasilatil arham wal ibtisam wa ifsya'is salam stage Kak dinta tati sebab Allah Ta'ala kosokan muka labang-labang rahmat, muka labang-labang kecemperan, muka labang-labang keistimewaan, muka labang-labang taufik daka abtina sarang ajunan stajah seingkan abtina sarang ajunan stajah seanak puatuan khususnya pon almarhumah Zubaidah binti Sarmawi kak dinta ipakompol ipalengki iparang sarang ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala paki dalam situng tempat si sobung saking sehat selancengah dalam situng tempat si sobung sosana senang selancengah dalam situng tempat si sobung ruwet cemper selancengah dalam situng tempat si sobung enanah mulja selancengah
dalam situng tempat si sobung petengah terak selancengah abdina sarang ajunan stage secara umum mas anak potuan khususipun almarhum agak dinto ipakompol palengki parang sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dalam suarkana ajunan Allah subhanahu wa ta'ala malarman tersekak dinto badanah amin Allahumma. Para rabu sisangat patan kau la amul jiakin secara ringkas pemator ngireng bebangkian malam semangkian kak dinto pontut hikmanah pontut ibranah pontut pelajaran bahwasanya seungkun ajunan Allah Ta'ala kak dinto banyak nyiptaakin makhluk atas alam kak dinto. Allah Ta'ala nyiptaakin langit, Allah Ta'ala nyiptaakin bumi, Allah Ta'ala nyiptaakin matahari, Allah Ta'ala nyiptaakin bulan, Allah Ta'ala nyiptaakin bintang-bintang sebad di atas langit, Allah Ta'ala nyiptaakin manusia, Allah Ta'ala nyiptaakin al-jin, Allah Ta'ala nyiptaakin syayatin, Allah Ta'ala nyiptaakin al-hayawan, Allah Ta'ala nyiptaakin neraka, juganan Allah Ta'ala nyiptaakin swarga. Tapi para rabu sesangat patan kaulah amul jiakin tabuna ulama darinya benyang makhluk seesaba seciptaakin sareng ajunan Allah Ta'ala kelak. Allah Ta'ala nyabak situng keistimewaan, Allah Ta'ala nyabak situng kekhususan, Allah Ta'ala nyabak situng maziyah. Sebi Allah Ta'ala kak dintoh esaba cuma nang makhluk si anya mah atau si kenal sering kulaban ajunan setaja makhluk la anya mah al insan anya mah manusia. Si kadima bi ulama eta buakin keistimewaan kela lo bisa epangki sering kulaban ajunan setaja makhluk selain lo bisa epangkin sering kulaban ajunan setaja makhluk si anya mah langi lo bisa keistimewaan kela sering kulaban ajunan setaja epangkin makhluk si anya mah bumi. Lo bisa keistimewaan kelak pangki cukan sareng kulaban ajunan setaja dalam situng makhluk si anyama bintang sebada ia atas langit tabuna ulama keistimewaan kelak bi Allah Ta'ala king coma esaba situng makhluk si kenal sareng kulaban ajunan setaja makhluk kelak nika arab akin al insan otabah bahasa maturana manusia. Napa tabuna ulama keistimewaan kelak, napa tabuna ulama maziyah kelak, napa tabuna ulama kekhususan kelak seelo esaba bi Allah Ta'ala esaba makhluk selain eta buakin sareng ulama keistimewaan kelak kak dintoh arab akin at-ta'alluq arab akin as-silah arab akin qarabah tabuna ulama arab akin tali sambung antara manusia ban manusia selain bada manusia sesitung kak dinto arab akin sopo na manusia selain bedah manusia kak dinto manusia sesitung arab akin meceding manusia selain bedah manusia kak dinto arab akin bapang manusia selain bedah manusia kak dinto arab akin embung manusia selain sehingga nabi ulama itabuakin qarabah kelak ta'alluq kelak asilah kelak bi Allah Ta'ala ken coma esaba nang makhluk si anya manusia lo bisa mangkiin kula sareng ajunan setaja makhluk selain coba pas tanya akin bedah langit sepertama kak dinto status sepopo na langit si nomor 2 bedah langit si nomor 3 nika status aling langit si nomor 4 enten bedah status bumi si paling atas ane kemeced ing bumi saya paling bebe enteng beda status bintang seebara arab paakin mantona bintang sebeda etemor punten status kela ta'alluq kela qarabah kela asila kela tabunu ulama keng coma isaba makhluk keng coma isaba nang ciptaanna saya kenal sareng kula ban ajunan setaja makhluk kela arab paakin anyama manusia. Ulama atabuakin ta'alluq kelak qarabah kelak asilah kelak bi ulama boleh bagi pada dua bu bagi boleh pada dua pada kekerabatan kelak nika bi ulama atabuakin arab akin kekerabatan nisbi badah kekerabatan kak dintoh tabun ulama arab akin kekerabatan saya mutlak napa saya maksud tabun ulama kekerabatan si abang sa nisbi kelak hubungan si abang sanisbi kelak tabuna ulama
mon hubungan ka dinto arab paakin hubungan senisbi maka hubungan gela tangana embong tangana jalan gela nika bisa peke seingkana qaraba gela nika bi ulama bagi bada senisbi bada se mutlak se maksud hubungan ta'alluq se mutlak gela tabun ulama arab paakin hubungan se selanceng lo bisa peke kecuali keng karena masalah iman keng karena cuma masalah ihsan keng karena cuma masalah Islam ta'alluq mutlak la tabun ulama selangkengah ni kalau bisa pesa antara manusia sesitung ban sesitung selain tabun ulama napaan ta'alluq saya mutlak kak dinto napaan asila saya mutlak kak dinto itu buakin bi ulama sepertama ta'alluq saya mutlak selok bisa pesa ni ka arab akin ta'alluq kurban maurid sehingga ada bisa etremah beritabuan pak ajualan mbak tangkuru setiap benih sobung tabun ulama karena antara kurban murid neka pemasok dalam masalah ta'alluq saya mutlak bada situng orang pas ngucap aju tang murid lambe setiap benih lo bisa etremah tabun ulama karena ban kurban murid kak dinto pemasok bi ulama dalam ta'alluq saya mutlak saya nomor 2 tabun ulama napa boleh saya maksud ta'alluq saya mutlak napa saya maksud qarabah saya mutlak napa saya maksud sila saya mutlak tabun ulama orang sepo ben anak bapak ben kacongah embuk ben kacongah bapak ben cepengah embuk ben cepengah ni kata tabun ulama masuk ke qarabah saya mutlak jadi lo bisa terima pada ocak ajualan mbak tang anak setiap benih lo bisa tabun ulama selangkengan nekaan ang sampian selangkengan neka lahir dari rahim sampian selangkengan neka lamba lahir dari rajin sampian tabun ulama lo bisa pesa dari status an ang sampian nggak neka cukan orang sepo dua lo bisa pas badan kanak pas ngocak ajualan mbak tang reng tua setiap benih lo bisa ajualan mbak tang bapak setiap benih ajua mantan tang bapak ajua mantan tang bapak lamba ajua mantan tang embuk lamba tabun ulama bapak ben embuk kak dinto pemasok dalam ta'alluq saya mutlak seingkana lo bisa peke pak seingkana lo bisa pesa antara bapak ben embuk gela king eta buakin bi ulama kecuali pesa na gela dalam masalah iman dalam masalah agama nika cerita akin dalam Al-Quran lamba Nabi Nuh alaihi salam nika keduan anak keduan putrah asmana Kan'an cerita akin dalam Al-Quran Kan'an gela ki iajak sareng Nabi Nuh keangkui ongke ke perawana karena Nabi Nuh nika manusia karena Nabi Nuh juga al-insan andi rasane serga kacongah sehingga meskipun kacongah gela nika kafir tetap tero Islam tapi abanah sehingga iajak sareng Nabi Nuh tapi anggelane kalau ndak qala ya bunayya arkam ma'ana tabuna Nabi Nuh tang anak tang kacong ayo ongke ke perahu setia ba engamun lo ongke ke tang perahu ba enga bakal terselemah ba enga kelak je bakal mati karena terselam dalam banjir bandang napa jawaban an qala sa'awi ila jabal anten kula ongke ke gunung kula semangken neka ongke ke gunung banjir saya batoron bi pangeran sampean neka lo keranya bapakin kula mate sombongkan an gela takabburkan an gela akhir lo anda ongke ke perahu bi Allah taala pemate dalam keadaan banjir gela ketika pemate bi Allah taala pontutnya bana sareng ajunan Allah taala Nabi Nuh neka atabu ke ajunan Allah taala kak disakan an angkula ya Allah an angkulah inna wa'dakal haq tabuna Nabi Nuh boleh ajunan acenci bakal nyelamatake keluarga nagula bakal nyelamatake orang seiman gagula tapi buktena neka akan an bi sampean mati dalam keadaan banjir maka jawab sareng ajunan Allah taala qala innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih aji benih anang beungenuh aji benih kacong ba engah aji benih anak poto na ba engah karena ba engah iman ke engkau
sedangkan ang beeng aja lo iman ke engkau. Mangkana dari ke ayat kela ulama atabuakin mun bapak ban anak neka pita imanah pita islamah situnga agama neka lo pada naudzubillah tabun ulama pak bapak ban anak malar mantar pada selamat setajah amin Allahumma amin. Para rabu sangat patan kau la amul jiakin emot tentang hubungan orang sepo ban kaconga emot tentang hubungan anak ban bapak emot tentang hubungan anak ban embung buakin dalam salah situng kitab Imam Ghazali atabuakin senga setajana orang sepo perlu oning setajana bapak sebada ia tasepumeh sebada benalangi perlu oning setajana embu sebada ia tasepumeh sebada benalangi perlu oning tabun Imam Ghazali senga sampian mon andi anak sampian setaja orang sepo mun andi kacong sampian setaja orang sepo mun andi ceping tabuna Imam Ghazali napa senga kotu tawa kapi orang sepo cek kacongnya sampian cek cepingnya sampian sekepolong bi sampian saat semangkin neka arab akin amanah dari ajunan Allah neka arab akin titipan dari ajunan Allah seengkana Imam Ghazali atabu senga wajib setajana ke orang sepo wajib dak setajana bapak wajib dak setajana embu keangkui mebalih titipan gelak kalaban kebedaan ketika Allah Ta'ala nitipakin kacongah sampian setajah dak sampian kapi sampian lembek titipakin bi ajunan Allah Ta'ala kacongah sampian dalam keadaan kacongah sampian ni keselamat dari dosa lembek sampian lahir anak gelak ni bersih dari kotoran ateh bersih dari maksiat maka tabun Imam Ghazali wajib ke orang sepo keangkui membeli anak keangkui membeli kaconga paki keajunan Allah Ta'ala dalam keadaan sepadah ketika bi Allah Ta'ala sabakin de orang sepo makanya saya ingat dalam salah situng hadis Nabi atabuakin ma min abdin yastarihillahu ra'iyah yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Sehingga setiap manusia seodi ia tasepumi ka dintoh setiap makhluk manusia ciptaakin sareng ajunan Allah Ta'ala ia tasepumi ka dintoh ketika bi Allah Ta'ala pasraakin sampian andi rakyat pasraakin sampian andi amanah pesampian akhianat dalam amanah sampian kelak maka tabun ajunan Nabi kelak illa haramallahu alaihi jannah maka orang si akhianat ke anak potona lo kesokan ke angkui adidi lo peduli orang tua kelak si arabet lo peduli bapang kelak si adidi ke lo peduli embong kelak si aja ge maka tabuna Nabi kelak senga orang sepo si macam ngak nikah bi Allah Ta'ala bekal jawa dari swarga malar mentar pada selamat setajah amin Allahumma. Mangkana tabunu ulama tugas adidik anak foto pak tugas adidik kaconga sampian tugas adidik cepinga sampian setajah ni ke pertama kali wajibakin benih ke ustad sebeda madrasah anten ni ke banyak orang salah faham saat semangkin adidik pokok le pasraakin madrasah lalu tawah bapak ben embu kila benih kiai seepon tuk punten tapi orang sepertama kali kening khitab kangkui adidik anak foto nak kela orang tua dua mungkin aku orang sepo kela ni bakal tanya akin rakyat an kela ni bakal tanya akin ngapa bapang beeng arabat beeng akhianat bapang gula lo melain gula ilmu agama bapang gula lo melain gula akhlak bapang gula biasa lamba atulang akin gula tingkat perang si haram maka ketika ajawa rakyat paki dalam yaumul qiyamah bapak kelak ni kebi Allah Ta'ala pemasok ke neraka malar mantar pada selamat setajah amin Allahumma. Sehingga tabun ulama adidik kacong sampean ni kebu adidik ceping sampean ni kebu wajib ke orang sepo dua pertama kali wajibakin bi Allah Ta'ala ke bapak ben embung dalam masalah apa baik wajib adidik napa dalam masalah ilmu agama nah
Napa dalam masalah akhlak ulama atabuakin setaja keodian, setaja na kebedaan neka tanggung jawab orang sepodua. Baiklah neka bahkan ulama dalam kitab atabuakin hatta fi siyasah sampai dalam masalah politik neka orang sepodu engcukan wajib melain anak ban kacong ceping ban kacong bahkan dalam masalah segi siyasah bahkan dalam masalah segi ijtimaiyah dalam masalah dak kim carana toju bi orang dak kim carana atengka bi orang dak kim carana buta bu bi orang ni ke orang sepo pertama kali saya wajibakin oleh tanggung jawab kangkui adik kacong ceping bahkan dalam masalah segi jasadiyana dalam segi fisika arabat anak ni kewajib orang sepo ti malam semangkin kula tero abahas ke ajunan stajah tero ngaci ke ajunan stajah penapaan saos orang sepo kula nikah wajib di anak foto na banyak tabunu ulama king malam semangkin kula abahas sekon ni saos king cuma telok perkara ni kasi penting ke orang sepo ke angkui teku dalam masalah di anak foto na dalam masalah adik kacong dalam masalah adik cepingan apa tabun ulama sehingga orang sepo ni kemun etanya akin dari dajah setuju na bapak setuju na embu bakal pasti sepakat ada si anyama orang sepo ni keterong ngetelaan ang sakit beda sobu ada bapak ban embu ni keterong ngetelaan ang kek sakian sobu ada bapak ban embuk ni keterong ngetelaan ang kelaparan sobu ada bapak ban embuk kelak ni keterong ngetelaan ang koros karena korang gizi sobu setajan orang sepo mau tanya akin sebab dia terselangi pasti sepakat engkau tero adidi engkau tero arabet tentang anak foto dalam segi fisik dalam segi jasadiyana dalam segi jasmaniyana saya ingat tapi saya banyak kaler dalam hal kak dinto pak dalam banyak orang yang tergelicer dalam hal kak dinto karena kebeter ke anak foto karena dari netako anak foto kelak ni kalau ngakan karena dari netako anak foto kelak ni kalau nginum orang tua banyak tergelicer maki perang saya syubhat maki perang saya haram tetap itulah ngakin ke anak foto saya ingat dalam salah situng hadis Nabi atabuakin ayyulah min nabata minal haram fannaru aula bihi saya ingat setiap bedeteking ni ketombu dari teeran saya haram mbak setiap bedepatan ni ketombu dari teeran saya haram maka tabuna Nabi fannaru aula bihi maka akan nangapaki ni kepada nang neraka ulama atabuakin ulama apa yang syarah dalam hadis kelak saya maksud Nabi orang sebiasa atau perang seharam ni kalau langsung pemasok ke neraka pakai punten tapi tabuna Nabi saya maksud kelak orang biasa mentombu dari perang seharam tombuna kelak ni ke odi kesokan ngelaksana aki maksiat orang mun biasa tombu dari perang seharam odi kesokan ke angkui ngelaksana aki maksiat sya'a am abah anda ota bersengaja ota belok sengaja anda ota belok anda badan mun ampun raja dari perang si haram nek bi Allah taala epiteki orang ahli maksiat malar mantar anak foto pada Islam itu setuju amin Allahumma saya ingat cak sampai tulang akin perang si syubhat napa boleh perang si haram cak kebater anak kelak ni kalau ada erwa cak kebater anak kelak ni kesakit bu karena dalam salah situng hadis Nabi atabuakin la tamutu nafsun hatta stakmala rizquha lo kira mateh anak potona Nabi Adam lo kira depak ke ajalah anak potona Nabi Adam kecuali rezeki Nabi Allah taala le bagi kapi kecuali rezeki Nabi Allah taala le ampon sabak kapi nang anak potona Nabi Adam kelak mangkana bade tebuan ulama atabuakin rezeki ni ke patang tanya bi pate ni ke biasanya sebelum datang ke fulan pate kelak ni ke kilo biasanya sebelum atamoy dah ke orang laki kilo atamoy dah ke orang bini atanya ke luka rezeki apa ba ang lamari mendapat amanan Allah taala dah ke makhluk si anya mafulan jawab bi rezeki kilo
kareh sesuap nasi, kareh sebutir nasi. Engkau ki andi amanah mendapat sebutir nasi kesitung orang saya maksud biba engah. Maka ketika atanya patah gila dari rezeki saya sebutir nasi gila dapat dah fulan, rezeki gila neka mendahului dah patah gila neka mundur ialah mun ngaji pada pak tugas sebab engah pasal saya yakin tugas sebab engah leki mun mari rezeki jibi Allah Taala saya toles fulan jila mari pada pak bibang kapi bang datang ke engkau abala engkau bakal datang ke fulan. Sehingga na berharap saya sangat betul kau lah yakin saya ngaca ke gula dah kajunan stage pele pak. Napa saya ekakan nabi kacong kesampean. Napa saya itu lang aki na keceping kesampean. Ni keakibat anak kela ni ketua na gana apa. Maka bisa tanya akin orang saya ahli amak siat ng embong. Orang saya biasa ngelaksana aki perang saya haram. Biasa nginum, biasa narkoba dan semacam. Coba tanya akin. Lambak bibap ang bang itu lang akin apa cong? Lambak engkau bitang bapak biasa na imliakin nasi lebat pese budu. Maka lau keton mun beda orang amak siat saya ngak nikah. Mun beda ahli maksiat se odi atas setupnya maka perlu olatin orang sepuna lambak nikah apa reng teeren apa? Apa reng teeren apa? Apa reng enoman napa selangkengan ni kawa selangkengan ni kalau haram selangkengan ni kalau syubhat tak kalau nyaman tak apa reng semoda senga lebih utama ni ke tulang akin lebih utama ni ke parengakin ke anak potona sampean melana lamba ada tu sahabat ni ke bu ada tu sahabat lamba ni ke penkulaku pasti acabis ke selake entar ke selake minta sepora cium tanah ngeselake nika sahabat saya lamba sahabat bini lamba ngak nika kakireng nyuates ngak nika beda bak kulaku pas bu rajina entar kesampean aja habis sepora naka beda bak nika ada tu sahabat lamba ban pagi sahabat bini nika entar kerakana aja habis asepora pas ngocak sahabat sebini gila kak kula minta tolong ke sampean. Kula lebih kuat nahan lapar. Tembang bi sampean itu langakin pese si haram. Tembang bi sampean paringin teeran si haram. Kula lebih kuat nahan lapar. Kula lebih bangal mate karena kelaparan. Tembang bi sampean cecetakin perang si haram. Saya enggak. Mangkana kula ngaca ke dekat ajunan stage napa stage saos ni ka ba? Napa asa sareng kacong sampean? Nika olatin timin mangkana lamba bercerita nah Sayyidina Al-Hasan kompoy Nabi Muhammad sareng Sayyidina Al-Husain nika toman alomampa kota Madinah lamba kompoy dua kala nika tonton sareng ajunan Nabi pas mangkiin situng korma nyaman anak kanak kini ding lapar bu kompoy Nabi nika benih pas kenyamanan teera punten kelaparan ding ni kelaparan Sayyidina Ali mantona Nabi ni benih kesokian punten dalam situng perjalanan Nabi kala ni ajalan bi kompoi dua dalam situng kota Madinah pas ajalan ngak nikah pas mangki situng korma nyaman anak-anak kini kelaparan korma gela ni kala korma gela saya temu bi kompoi Nabi sekene gela ni pontut pas anapa langsung itu ketika ngetelak ngolatin Nabi cak gelak salah situng kompoya bada si ataer ke korma langsung sareng Nabi pontut korma gelak yola akin dari lesana kompoya Nabi gelak pas ada bu Nabi saya engkok keng takok mun engengakan korma sepangkiin neng embong Arya Arab akin korma sodoko sedangkan daka keturunan Nabi sodoko ni kalau oleh pak sodoko ni kalau oleh mangkana sampean mun apa rengah dak para habaib cak tebuin sodoko tebuin nikah hadiah karena sodoko ahlul bait lo oleh ngeremah sehingga sareng ajunan Nabi kor masih beda ele sana kompoya gela nikah langsung pontut karena kebeter tako arop akin korma sodoko mun korma sodoko hukum haram dak ketorona kanjeng Nabi Muhammad sehingga nek tadi tauladan ke kula sareng ajunan stage saya kacong sampean
ceping sampean cek sampai tulangakin perang seharam. Nomor 2, terbunuh ulama napa? Terbunuh ulama sehingga orang sepo kewajiban juga ada di anak potona dalam masalah ilmu agama sehingga dalam masalah ilmu agama ni kejukan pertama kali bi Allah Taala wajibakin beni ustad madrasah ba beni kiai pondok tapeh bapak ben embung sepertama kali bi Allah Taala parengin tanggung jawab ke angkoi adi di anak potona dalam masalah ilmu agama. Okay, kula lo oning semolang ilmu agama. Katina pakula sa mo lang hukum fikih. Kula tibi lo oning fikih ni kenapa? Katina pakula sa mo lang ilmu nahu. Cak kula lo oning kiya. Sa maksud ilmu nahu ni kenapa? Katina pakula sa mo lang ilmu tafsir. Cak kula sa maksud ilmu tafsir ni kenapa? Maka terbunuh ulama sampean ba. Sampean setuju sa ketuan putra. Sampean setuju sa ketuan ceping. Mun lo bisa mun lo mampu sampean semo lang ilmu agama terbunuh ulama paling enten sampean orang sepo nak kanak kene gela ang sampean gela kacong sampean gela ni ka bisa maca Fatihah dari orang sepo 2 anak gela ni ka bisa maca Fatihah dari orang sepo 2 mun lo bisa semo lang ilmu fikih sampean mun lo bisa semo lang ilmu tauhid sampean anak sampean ni ka bisa maca Fatihah dari bapak ben embung. Ni ka paling konik terbunuh ulama. Ana apa ba? Karena terbunuh ulama iman ba. Iman. Kenceran situng rakaat bi sampean meebe kia ke orang lain. Nak kanak nikah ketika apa jang duhur berdempak rakaat pak. Setiap rakaat nikah pasti mau surat Al-Fatihah. Lo sa orang menapa jang lo maca Fatihah. Kencer gelak ni kata bunuh ulama setiap rakaat iman. Ana apa bi sampean meiba kia ke ustaz sebeda madrasah. Ana apa bi sampean meiba kia ke kiai sebeda pondok. Kenceran setiap rakaat seemau sareng kacong sampean. Ana apa melo pondok tibi bi sampean. Ana apa melo pondok bi bapang. Ana apa melo pondok bi embung meiba kia ke orang lain. Senapa rakaat seare pak kewajiban pajang kela sopu beda 2 dohor beda senapa beda 4 asar beda 4 maghrib beda 3 isya beda 4 mun jumlah akin kenceran 14 rakaat me egi bagi bi sampean nih kamun mitong pajang wajib mun anak kela ni kekasokan asolat sunat qobliyah ba'diyah pasna apa seare. Nah boleh ketika masuk bulan pasah nak kanak gelak ni ka apa jang terawih 20 rakaat pas ki awitir 3 rakaat pas senapa sehari kenceran dari situng rakaat jumlah rakaat gelak meeba kia ke orang lain makanya malam semangkian kula ngaji kada keajunan saja lo bisa sampean si adi di apa paling enten anak gelak cepeng gelak ni ka oning mau surat Al-Fatihah dari bapak ben embung. Lo oning mau surat Al-Fatihah lo oning boleh gula. Pas ngak nah apa pajang sampean. Allahumma salli ala Muhammad. Seengkana ni ka paling sekone. Kadang beda orang cukan anya tanya kebayina apa kiai. Anang kula ni kami pa alim ilmu agama. Kebayina apa pentingah. Kula ni ka orang ngadegeng. Lo andi murid. Kula ni ka orang seentar kesabar. Lo andi santri. Napa ang kula may pangacara? Napa bi kula may pangaci ilmu agama? Maka jawaban apa pak? Lamba ni kepada ulama sepenget alim Mesir kenal keduanya mah Imam Suyuti. Imam Suyuti nikah dari na alim pak. Dari na alim sampai etabakin hafal 100.000 hadis. Makanya Imam Suyuti nikah andi gelar Al-Hafidh. 100.000 hadis ini kegelar Imam Suyuti orang selok pede ketika ngetelaan anggelak neka ngaji ilmu agama orang seminder ketika ngetelaan anggelak neka ngaji agama maka olatin Imam Suyuti sampean si atane pak sampean si ajualan pasar sampean si adegeng neka ki lebih muljah tembang ummina Imam Suyuti
cerita akin tibi sarang Imam Suyuti dalam kitab apa cek ummina Imam Suyuti ini kebeni orang si ataninten orang si atane ini kebede tebunuh ulama kasap paling muljah orang si atane ki muljah pak bahkan ini terbuakin beda ulama terbuakin kasap paling muljah orang atane tapi ummina Imam Suyuti pak ini kebudak budang bapak budang abana sengandung Imam Suyuti timun bada orang kula lo andi hubungan sama segala bi pondok kula lo andi hubungan sama segala bi madrasah napa anak kula me pengaji ilmu agama ada manfaat Imam Suyuti status ummina gelak nika ada panapa nih tembang sampean orang si atani mulja pak orang si ategang mulja orang si ada kang pokok ala kuana apa dalam keberadaan si halal ni kemuljah orang si atakwa ke Allah Taala ni kemuljah tapi budak pak tak atakwa ke Allah tak anyempa ke Allah statusnya tetap beda beban manusia statusnya tetap beda beban orang merdeka seengkana kula sarang ajunan stage ke tunggu latin neka Imam Suyuti seengkana apa saya bisa pondot hikmah Islam lo alarang anang sampean soki enten malar mentar pada paring rezeki soki stage amin Allahumma amin Islam lo alarang sampean nyari obang enten saya maksud dalam agama sampean pesoki pak king senga ilmu agama najak tinggal sampean pesoki king senga ibadah najak tinggal sampean pesoki king senga kewajib ajak tina akine ke saya maksud dalam agama lo alarang sampean soki enten agama lo alarang sampean banyak obang enten king saya maksud dalam kadin to senga sesokian apa sampean seusaha apa sampean nyari dunia cak sampai atingke lagi deka ilmu agama khusus ada di anak potoh dalam ilmu agama saya terakhir napa tabun ulama saya terakhir sehingga ini kasih paling penting ini ke setuju barang saya penting king saat semangken ini kasih iyo latin paling penting boleh pak napa dalam segi ilmu agama dalam segi akhlak dalam segi tazkiyah dalam segi adab sehingga belen anang sampean cong sehingga carana beengji cak ngoca bi orang selebih sepo akhlak ngaria sehingga beenga mon nengeneng yadang ustaz beenga kuruh langker beenga kuruh sehingga cer alif ke beenga ngaria ke badan beenga carana beenga ajalan yadang kuruh sehingga cer ke beenga alif ba tak gelak Arya jong belain ketika atemu bi orang selebih sepo belain cara asalaman ngak napa orang semakin banyak keliru dalam masalah asalaman sehingga dalam salah situng hadis Nabi atabuakin ma minal muslimani yaltaqiyani fayatasafaha illa adkhalahumullahu aljannah ada orang laki pada orang laki ada orang bini pada orang bining pas atemu kapi selaki atemu bi sebini pas atemu bi selake pas asalaman selake bi selake sebini bi sebini kecuali bi Allah Taala pemasok kapi ke surga ketika menafsirin hadis kala Imam Ibnu Hajar atabuakin dak kima carana asalaman tabuna Imam Ibnu Hajar carana asalaman saya bener neka ilsaqul kafi bil kaf nempelakin pak depak bi pak depak saya lain ini saya maksud pak ini saya maksud asalaman ini ke pak depak akhlak orang asalaman pak depak ini kestingakin bi pak depak selain semakin orang asalaman benih asalaman litan asalaman ini ke ujung jari nama lolo dan neka ini ke benih musafahan ini ke litan mun litan bi rajin apa aja bi orang tabun ulama sehingga musafahan ini ke beda atuh tapi kula biasa ngolatin kiai mau nasalaman langsung itajo kisah kiai selok kesokan cium astana mun sampean saya rasa nyium apa sehingga saya cara nasalaman adab asalaman belain kacung sampean sehingga belain masalah ate kala cara secong lebih tinggi tembang orang lain orang saya bagus area saya arasah orang lain lebih muljah tembang orang tibi ngetela orang amaksiat luar caras selebih muljah ajuah mate na kilo etemu saya ngak leku ajuah cong
iman ke Allah pas atobat sebab li ke sebab li Allah Taala pas maksiat mati dalam keadaan maksiat. Selangkangannya bergelak kilo elang dari manusia gelak cara selebih mulji timbang orang lain belain kacau ngangak nikah. Karena na bapak tebuna ulama Imam Ibnu Ruslan atau buakin orang si andi penyakit lebih tinggi timbang orang lain. Arasah ilmunah beda atas orang lain. Arasah tujuanah beda atas orang lain. Arasah pangkatah beda atas orang lain. Tebuna Imam Ibnu Ruslan orang si andi penyakit ate ngak nikah mun mateh kebater lo masuk ke surga malar manter pada selamat setajah amin Allahumma. Muntut dalil dari kimu ulama dari Al-Quran wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Ahli surga penyakit hati nih buang mbak, dendam buang, arasa lebih tengkih tembang orang lain buang. Nih ke orang ahli surga mun biasa di etunya andi arasa lebih tengkih tembang orang lain maka lo patut masuk ke surga. Orang surga hati lo nggak nikah kebetulan lo nggak nikah seengkana Ibnu Ruslan lambak atau buakin bahkan lambak pada cerita situng bektoh pada sultan pada situng raja atamoy ke situng tisa etisa neka pada situng makam etisa kelak neka pada situng makbarah no wali si raja no orang si kesokan sarang Allah Ta'ala nyamana Imam Abu Yazid Al-Bustami. Sultan gelak, raja gelak ketika ziarah atanya ke orang seepeng kira. Bak beda itu seria orang setoman apangki sarang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Bak beda orang setoman apangki sarang Imam Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya beda situng orang sepuk. Lambak neka oding toman ngolatin Imam Abu Yazid Al-Bustami kikene nyapuk masuk ke murid. Akhirnya Sultan gelak neka tanya engkau minta ilmu apa? Engkau minta hikmah setoman bibaenga ekole dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya orang sesepuh gelani ka jawab kula lambak toman ngeding Imam Abu Yazid Al-Bustami toman atabu sapa orang setoman ngetela tang makam tabuna beni aziarah ke makamantan sapa orang setoman ngetela datang makbarah tabuna Imam Abu Yazid Al-Bustami orang gelak dia jamin masuk ke surga. Tak kerjat Pak Sultan gelak. Tak kerjat Sultan gelak. Dak remah Imam Abu Yazid mi toman atabu ngak dia. Abu Jahal lambak toman ngetela Rasulullah. Abu Lahab lambak toman ngetela langsung Rasulullah. Lo masuk ke surga. Ngetela Rasulullah lo masuk ke surga. Ngetela ke makam Abu Yazid mi pah masuk ke surga. Bisa Abu Yazid atabu nggak nikah tabuna Sultan. Maka santren Abu Yazid kala nikah jawab engki bener karena lamba Abu Lahab karena lamba Abu Jahal orang kafir lamba nikah mandeng Nabi keng cuma anak yatim. Sapa Muhammad jo keng anak yatim sebade kota Mekah. Lo andi pangkat, lo andi derajat, lo andi dunya ada apa-apa saanya orang saanya Muhammad. Mangkana orang kafir Mekah ni kan apa me banyak kafir ke Nabi Muhammad karena nginiin karena nginah karena rasa lebih tengki tembang ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga saya ngak belin kacong gelak cek sampai rasa lebih mulia tembang orang lain telok hal gelak saya ngak ni kepesan aku lah titipan dari ulama saya titipakin dak ajunan stage terbuan saya ngak dedi anak potai dalam segi fisika cek sampai tulang akin perang sehat seharam. Saya nomor 2 saya ngak di anak potona sampean mbak dalam segi ilmu agama nah paling antan mau surat Al-Fatihah. Saya nomor 3 saya ngak di anak potona sampean setuju dalam segi akhlak. Orang saya bagus akhlak. Orang saya bagus tengkana. Orang saya bagus tata cara tabunah. Orang saya bagus tata cara nengah tengkana ke orang lain ke orang sepona ke menjadiin kepada tetangga kapi terbunuh ulama mun mate ke baris mate dalam keadaan husnul khatimah malar mantar tepak kula sareng ajunan setajah amin Allahumma amin. Ana apa mengingat ni kata bunuh ulama mun dalil dari hadis dalam salah situng bakta Nabi Muhammad taman kileng kian bi sahabat pas bedah jenazah lebat Nabi pas atabu al-mustarih
wal mustarahu minhu. Ajwa imma bade swarga, ajwa imma bade neraka. Jawab sareng sahabat, napa sebab metati mustarih? Napa sebab metati mustarahu minhu? Ana apa sebab gelane kami bisa masuk ke swarga, me bisa sebab masuk ke neraka. Tabuna Nabi al-abdul mu'min alladhi yastarihu min nasibid dunya wa adaha. Sehingga orang fokus tengkana, orang mukmin keajunan Allah Ta'ala ban istirahat dari dunia. Orang coba tengkana al-abdul fajir alladhi yastarihu minhul ibad wal bilad was syajar wad dawab. Orang coba tengkana ke orang lain, orang coba tengkana ke makhluk lain. Orang gelak mati naik ke bunga bi tetangkana. Orang gelak naik ke setan naik ke bunga bi menjading. Orang gelak naik ke mati naik ke bunga bi tereta. Apa? Karena coba tengkana tabuna Nabi naik termasuk orang selok selamat akhir tu. Sampai tabuna Nabi gelak sampai hayawan etisan naik alat tulat kalaban mati nah. Tulat fulan jo mati. Lambak ki odi dolim ke engkau. Lo usah hewan sampai kabungkan ni kabunga kematian orang gila. Lambak jo odi engkau tambu melolo, engkau tebang melolo. Padahal engkau benih anding. Orang sebagus tengkan Nabi Allah Taala pasete dalam keadaan husnul khatimah malar mentertep akakula sereng ajunan setaja. Amin Allahumma. Para rabu sesangat patan kaulah muljiakin sekadin to sebisa ya torakin. Salah lopo taatinnya on seporah napa saya torakin gila. Malar mantar bisa manfaat ada keajunan stage sehingga abdina serang ajunan stage bermasuk ada kata bun ajunan Allah Ta'ala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jauh dari tabun ajunan Allah Ta'ala inna syarat dawab indallahi sumul bukmul ladina la yakilun. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya dima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya kathirul jud ya wasial ata ya khafiyul lutfi ya latif lam yajal salli rabbi ala sayyidina Muhammad radhiyallahu sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra lakal manu faddala anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridqa anta lam tazalli dhalika ahla ya muyassir kulli asir ya jabir kulli kasir ya sahib kulli farid ya mughni kulli fakir ya muqawi kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kullal asir fataysirul asir alayki yasir. Allahumma taqabbal ما قرأناه من القرآن الأديم ومهلا اللهم صلينا مستبنا مستغفرنا هدية واسلة ورحمة نازلة بركة شاملة صدقا متقبلا وديها ونكرم يا لوضة نبينا وشفينا وقرات أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الذين مخاني من الأنبياء والمرسلين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشنا وخصوصا إلى المرحومة سبيدة بنت سماوي وكل ما ذكر اسمه أنت أعلم باسمهم ولقبهم وكنيتهم. اللهم تقبل وأوصل ثوابنا إليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعله لنا ولهم فداء من النار حجابا لنا ولهم من النار شراء لنا ولهم من النار فكاكا لنا ولهم من النار سترة لنا ولهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم وقهم فتنة القبر عذاب النار حتى تبعثهم إلى جنتك كما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نور كساري ومددك الجاري وجمعني به في كل أتوار وعلى آله وصحبه نور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحرمة الفاتحة.